alkene B, di mana location double bond alkene B tu berada pada kedudukan karbon kedua dan ketiga. So hari kita nak tengok mekanisme dia. Kita nak buat dehydration alcohol. So we take the primary alcohol and then I expand the area that undergo reaction, okay, and then reacted with concentrated sulfuric acid heated. So the sulfuric acid I just simplify into H+. So first of all, it is protonation of alcohol, where the lone pair of the electron will give the oxygen will give the lone pair of the electron to the hydrogen, and then we will form the alcohol with extra number of hydrogen. Okay, the rest we copy. Okay, then the other lone pair dah ada jadi bond antara oksigen dan hydrogen. So this is the hydrogen that we just added from the hydrogen from the sulfuric acid. Next is the formation of Carbocarion, where this oxygen need electron. Okay, so the electron must take the electron from the bond between carbon and oxygen and will give to the oxygen. Okay, so matlamat kita adalah sekarang after kita protonate, kita nak keluarkan dia supaya menjadi Carbocarion. So the bond, these two electron will go to the oxygen. Okay, so the remaining we just copy. Okay, so bila kita copy, the oxygen is given to the O. Okay, so O dapat balik dia punya water, lone pair ni. And then hydrogen, leave the hydrogen to be carbon positive. Okay, sebab kat sini dia dah break bond antara carbon dengan oksigen. So O yang terputus dengan carbon tu menjadi water molecule. So this is primary carbocation. So if we have primary carbocation, then we need to consider that whether it can undergo rearrangement or not. So kita tengok apa yang ada pada carbon yang positif ni. Di sebelah carbon positif ada hydrogen. Okay, so hydrogen inilah yang akan berpindah ke carbon positif. Okay, ni carbon yang tepi sekali, nombor 4 tu. Carbon nombor 3. Carbon number 3, hydrogen. Okay, ni original dia tadi. So sekarang kita nak pindahkan hydrogen ini okay, so this hydrogen will go there to the positively charged. Jadi positif ni dah berpindah dah. Positif kat sini, hydrogen kat sini. So kita dapat dia adalah secondary carbocation. So secondary carbocation lebih stabil berbanding primary carbocation. Next adalah kita nak form double bond. So double bond yang kita nak form adalah double bond antara carbon number 2 dengan carbon number 3. Bukan antara 1 and 2. So sekarang kalau kita nak form double bond 1, 2, kita mesti remove hydrogen ini. Therefore, we just expand this carbon, the third carbon. So nak form double bond, kita kena tunjukkan bond ni pergi ke carbon positif atau ke arah bond.
Tapi pada masa yang sama, bila dua elektron ni diberikan kepada bond ini, karbon dengan hidrogen ni putuslah. Okay, sebab dua ni dah bagi ke sini. So karbon dan hidrogen putus. So bila hidrogen putus, dia akan jadi H+. Okay, macam mana dia nak jadi H+? Mesti ada orang yang datang ambil dia, iaitu this water. So water come and take. Okay, tunjukkan kaya ke miskin. So finally water form. And then O become O+. Okay, lepas tu double bond. Ini dia bagi kat sini, so double bond form lah. So what do we get is plus CH3. And then carbon number 3 ni ada satu hidrogen sebab dah ada double bond antara carbon number 2, 3. So kita dapatlah structure B. Okay, so step 1 is protonation of alcohol. This H+ is come from the acid. And then we need to form the carbocarion. Macam nak form carbocarion dekat sini, break bond between carbon and oxygen. So these two electron is given to the O, and then when break, it will become carbon positively charged. So primary carbocarion ni tidak stabil. Kita kena consider untuk stabilize dia dengan kita shiftkan hydrogen ini ke carbon positif. So it is 1, 2 hydride shift. Okay, bila hidrogen ni dah pindah sini, positif dekat carbon number 2. Bila positif dekat carbon number 2, dan kita nak form double bond dekat carbon number 2 and 3. So hidrogen daripada carbon number 3 mesti putus dan dua elektron diberi untuk menjadikan double bond. So kita dapatlah major product kita. Okay, kalau kita nak form minor product is the double bond is between carbon number 1 and carbon number 2. Therefore, if positive here, we need to remove this hydrogen. Proses dia macam ni jugalah. Okay, so double bond form kat sini. That is minor product. Okay, now we go to question number 11. Question number 11, we have benzene ring using alkylation of benzene ring using 2-chloropropane in the presence of AlCl3 give compound W. Okay, so kita pun lukis benzene ring and then alkylation dia using 2-chloropropane. Propane 1, 2, 3. Carbon number 2 ada chloro. Okay, so it is benzene alkylation. So alkylation dia must be in the presence of AlCl3 as a catalyst. So apa-apa yang nak substitute pada benzene ring, apa-apa reaction yang nak melekat pada benzene ring ni, kita mesti ada catalyst. Compound W. Bromination of W. Bromination in the presence of light. Maksudnya ada UV. Yields X. Dapat compound X. Which give 2-phenylpropene when treated with reagent Y. Maksudnya X ni bila react dengan X ni yang terhasil ni bila react dengan reagent Y, okay, ni Y, dia react dengan reagent Y, dia akan menghasilkan 2-phenylpropene. Okay, so this is propene, double bond, propene kan. Suka hati nak letak double bond kat mana? Automatic dia akan jadi double bond located at 1 and 2. And then 2-phenylpropene. Carbon number 2 we have phenyl. Phenyl is benzene ring when it become substituent. Okay, lagi 2-phenylpropene. Phenyl tu duduk dekat carbon number 2. Treatment of 2-phenylpropene with reagent Z give 1 bromo. Z pula
reagent Z give 1 bromo 2 phenylpropane. Parent dia adalah propane. One bromo, carbon number 1 ada bromo. Carbon number 2 ada phenyl. Okay, lagi. 1 bromo 2 phenylpropane. Treatment of 1 bromo 2 phenylpropane with aqueous sodium hydroxide give compound AA. So dia kata yang ni react dengan aqueous sodium hydroxide will give compound AA. Oxidation of AA with PCC form BB. So, AA pula react oxidation kan dengan PCC give BB. Benzoic acid is obtained when W react with reagent C. Benzoic acid is obtained when W react dengan reagent CC. Mana dah? Panjang sangat soalan. Reagent. Okay, dapat benzoic acid. Benzoic acid adalah benzene ring yang ada C double bond O OH. Identify YZX, YZCC and give the structure WXAABB. Okay. So sekarang kita nak start daripada mana? Kita boleh start daripada depan. Untuk soalan ini. Kenapa boleh start daripada depan? Sebab dia bagi benzene ring and this one. Okay, so benda ni adalah Friedel-Crafts alkylation. Okay, it is Friedel-Crafts alkylation. Maksudnya dia bagi alkyl group. Yang mana datang daripada alkyl group tu? Dia datang daripada haloalkane. So actually reaction ni kita belajar dalam benzene ring. Dalam chapter benzene. So apa yang kita buat adalah kita putuskan Cl and then pada benzene ni terdapat setiap karbon pada benzene ada hidrogen. Tapi sebab kita buat skeletal, kita tidak menzahirkan karbon dan hidrogen. Okey, untuk buat tindak balas ni nak tunjuk dekat kamu yang di sekeliling karbon ni ada satu hidrogen. So hidrogen ni akan digantikan dengan alkyl group ni. Okay, so we need to break the carbon and the Cl. The Cl will leave and the carbon is carbon positively charged. So since carbon is positively charged, it is electrophile, miskin. Okay, manakala benzene banyak double bond, kaya. Jadi kaya akan attack miskin. Sekarang kita tak nak buat mekanisme, kita just nak tahu yang dia akan potong dekat sini, dekat Cl. H akan keluar dan digantikan oleh alkyl group, propyl tu. Okay. Sekarang untuk buat W, saya copy balik benzene ring. And satu hidrogen, tak kisah nak letak pada mana-mana karbon pun, okay, dia akan connect dengan karbon ini. Karbon yang saya buat ini adalah karbon yang terputus antara karbon dengan Cl. So bila dia putus kat sini, putus di sini, kita akan sambung balik dekat tempat yang kita putus lah. Okay, pada karbon yang kedua ni ada CH3, CH3. Okay, so ini adalah alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Daripada mana datang alkyl group ni? Dari haloalkane. Tempat yang kita putus dan di situlah tempat yang kita sambung. What about the other hydrogen at the benzene ring? Masih ada. Okay, orang lain yang dekat sini masih ada. Hanya satu hydrogen saja yang keluar dan digantikan dengan alkyl group.
Okay, next adalah haloalkane ni dia react dengan bromine UV. Okay, so bromine UV ni kita belajar dalam free radical substitution. Okay, nampak bromine dengan UV je, free radical substitution. So ini kita belajar dalam alkane, dalam chapter alkane. Okay. So apa yang dia buat adalah bromine UV, bromine radical ni akan substitute satu hidrogen daripada alkane. So dia tak kacau benzin ni, karbon dengan hidrogen pada benzin ni kekal. Okay. Tapi kita ada dua option. Bromin yang terhasil, okay, bromin radikal yang terhasil sebelum ini akan menggantikan hidrogen di karbon yang pertama, hidrogen karbon yang kedua, ataupun ini hidrogen karbon yang pertama. Samalah. Okay. So ada dua option. This hydrogen or this hydrogen. So nak tengok dia substitute dekat mana. Kita tengok dekat sini. Hidrogen ini adalah kalau Br attack this carbon adalah primary free radical. Kalau Br radical attack secondary carbon, carbon ini adalah secondary free radical. So, secondary free radical is more stable than primary free radical. So, Br akan lebih suka untuk attack secondary carbon sebab lebih stabil. Therefore, Br radical akan substitute hidrogen di karbon yang kedua. Okay. So, CH3 ni hidrogen di karbon yang pertama tu tak terusik pun. Okay. Br tak interested untuk react dekat situ. So, hidrogen ini digantikan oleh Br sebagai radical. Boleh? Next adalah dia react dengan Y. Y adalah alkene. So ini haloalkane. Nak hasilkan alkene. Okay, tengok apa perbezaan dia. Ni benzene. And then attach to carbon number 2. This is carbon number 2. Sama. And then ada 3 carbon lagi. Sama kan? Okay, sekarang kita nak form double bond is between carbon number 1 and 2 here and here. Therefore, we need to remove the hydrogen from carbon number 1 and Br. Dehydrohalogenation. If dehydrohalogenation, we need the reagent Y is KOH or any strong base and then ethanol and then heat. Okay, so dengan itu kita akan eliminate one hydrogen here and Br. So the double bond will form. Ini lengkapkan CH3, 1, 2, 3, 4 double bond. Okay dah. Okay, next the alkene react dengan Z and then form haloalkane dekat sini. Kita lengkapkan hydrogen ni sama H. So kita compare apa yang tak sama. Okay, carbon number 1 ada Br, carbon number 1 double bond, carbon number 2 ada hydrogen, carbon number 2 tak ada hydrogen kan. Jadi di sini, okay, so kat sini kita tengok kita akan buka double bond ini dan kita akan masukkan Br, masukkan hydrogen. Okay, tengok dekat sini tak ada Br. Ni ada Br. Di sini tak ada hydrogen. Ni ada hydrogen. Meaning that we are going to add HBr. Bila kita nak add HBr, Br follow Markovnikov, dia akan masuk ke double bond yang sikit bilangan hydrogen. Manakala hydrogen ini akan masuk ke double bond, carbon double bond yang banyak hydrogen. Bila hydrogen masuk di sini, produk U dekat sini hydrogen lah. Tapi sekarang kita nak push Br untuk masuk ke carbon double bond
yang banyak hidrogen. Maksudnya yang tak follow Markovnikov. Okay, so here is anti-Markovnikov. So macam mana kita nak buat HBr untuk anti-Markovnikov? Kita kena letak peroxide iaitu H2O2 atau ROOR. ROOR tu maksudnya R tu any alkyl group. CH3OO CH2CH3. Contoh, tak kisah, tak ada masalah. Okay, so ini peroxide, ini pun peroxide. Okay, dan tindak balas yang melibatkan peroxide ini hanyalah melibatkan HBr saja. Kita tidak ada HCl dalam HBr, hydrogen iodide dalam HBr tak ada. Dalam peroxide. Peroxide ni hanya untuk special untuk HBr. Anti-Markovnikov hanya untuk HBr dalam peroxide sahaja. Okay, so far do you have any question? Okay, next I proceed. Once kita dapat haloalkane ni, so reagent Z kita dah tahu iaitu HBr dalam peroxide. And then the haloalkane of this one react with sodium hydroxide aqueous. Maksud aqueous dekat sini in the presence of water. So it will produce free move OH minus. Maksudnya OH minus tu tak bonded to the sodium hydroxide, dia tak membeku macam tu, tapi dia menjadi ion yang bebas. So it will form nucleophile OH minus that will substitute the Br. Okay, so yang lain akan sama, benzene ring copy, CH3 sama, and then sebelah dia CH sama, and the Br is substituted by the OH. Okay, so Br ni keluar, OH ni yang masuk bonded dengan carbon. So kita dapatlah ni. Okay, so dia adalah primary alcohol. Bila primary alcohol, AA ni undergo PCC. Okay, saya copy balik AA, CH3, CH. Undergo reaction with PCC. Ini adalah primary alcohol. PCC adalah mild oxidizing agent. So dia akan oxidize. Kita akan copy everything yang tak ada kena-mengena. So PCC akan oxidize primary alcohol to aldehyde. C double bond O H. Okay. Oxidize adalah removing of hydrogen and the other hydrogen. So, bila dia buang dua-dua H ni, dia akan form double bond OH, which is primary alcohol akan oxidize jadi aldehyde jika kita gunakan PCC. Kalau kita gunakan primary alcohol dengan strong oxidizing agent, strong, KMNO4 lah contohnya, ataupun potassium dichromate, kita akan dapat dekat sini carboxylic acid. Okay, tapi kalau guna mild, akan dapat aldehyde. Next adalah W akan undergo with CC to produce benzoic acid. So W ni apa benda? Mana W? W adalah alkyl benzene. So dia punya alkyl ni kita akan ubah dia dengan apa CC ni dapat COOH. So perasan tak dekat benzene tetap sama, and then alkyl ni berubah jadi COOH. So apa-apa yang menghasilkan benzoic acid kita panggil dia oxidation. So kat sini tindak balas dia adalah oxidation. What is the oxidizing agent?
KMNO4 berasid heat. Atau potasium dikromat, sodium dikromit ke potasium dikromit ke K2Cr2O7 berasid dan juga heat. Okay. Boleh tak alkyl benzin ini undergo oxidation? Boleh dengan syarat dia ada benzylic hydrogen. Okay. Ini benzin. Okay. This is the carbon of the substituent that is directly bonded to the carbon benzene ring. If the carbon has at least one hydrogen, so ini adalah benzylic hydrogen, at least one benzylic hydrogen, it can be oxidized to carboxylic acid iaitu benzoic acid. So syarat dia ada benzylic hydrogen. Okay. And then yang lain ni jadi apa? Bertukar jadi apa? Ikut suka hati dia lah. Dia nak jadi, actually dia jadi CO2H2O. Okay. W settle. Ya. Okay. Lepas tu, give mechanism for the formation of W. Draw the structure of the product form when X react with 1 propanol. X react with propanol. Mana X? X. Okay. X adalah this one. Kat sini ada BR kan. So ini adalah X. React with 1 propanol. CH3, CH2. Okay, this is 1 propanol. So this is haloalkane and this is alcohol. So alcohol dia akan buat apa? Dia akan buang dia punya H. Br dia akan bertukar menjadi Br minus. And then H akan bertukar jadi H plus. So diorang bergabung jadi H, Br. O akan menjadi O minus. Bila Br keluar, carbon akan jadi carbon dekat sini akan jadi carbon positif. Okay. So dia adalah nucleophilic substitution. Okay. So saya copy dulu benzene ring. Benzene ring ni tak ada apa-apa tindak balas kat dia. Okay. So Br ni dia akan putus di mana dua-dua elektron diberi kepada Br minus. So dia jadi Br minus lah. Carbon akan jadi carbon positively charged. Okay, saya delete Br. Bila putus, carbon akan jadi carbon positif. Then carbon positif ni exposed to the nucleophile. Nucleophile dia adalah orang kaya ni. This one. Okay. Then kat mana kita putus, kat situ kita sambungkan balik. So bila nak sambung, positif ni dah tak ada lah. Dia akan sambung dengan O. Ada apa dekat O ni? O ada ni. O ni ada apa? Ada CH2, CH2, CH3. Once again, O ada CH2, CH2, CH3. So this O ada CH2, CH2, CH3. Okay. So you nampak dekat sini is COC. So dia akan dapat ether.
Okay, this is nucleophilic substitution. Okay, where the alcohol can form nucleophile bila dia release H+, negatif akan substitute halogen. Dapat ether. Next, dia minta apa lagi? Draw structure dah, give mechanism sekejap lagi. Identify dah. Draw structure for product form when X reacts with 1 propanol dah. Name the type of reaction and suggest the mechanism for the formation of the product. Okay, yang ni mana tadi? Apa nama dia punya type of reaction? Nucleophilic substitution. Name the type of reaction and suggest the mechanism for the formation of the product. Mechanism. Okay. Sekarang kita nak buat mechanism untuk tindak balas ini. Ini kita belajar dalam haloalkane lah. Untuk nucleophilic substitution. So, bila melibatkan formation of carbocarion. Sekejap. Sekejap lah. Okay dah. Alah, nak charging pula. Okay. Charger tertinggal kat Makmal tadi. Okay dah, mana dah ni? Ni saya buat laju-laju ah. So dia adalah undergo SN1. Sebab apa? SN1 ini weak nucleophile. Okay. CH3 Br putus bond here. Then you will form carbocarion. Okay, sebab dia tertiary carbocarion. And then alcohol datang CH3 CH2 CH 1 2 3 to OH. Orang kaya ke miskin. Okay. Then form bond between the O. O tinggal satu lone pair. And then ada hydrogen. Lepas tu ada apa? CH2, CH2, CH2. Okay, then kita nak buang this H untuk jadi ether kan. So siapa yang datang? Another alcohol come. Ataupun kita ambil Br minus lah tadi kan. Br ni dekat sini, Br dia putus. So dia jadi Br minus. Here we have Br minus yang keluar. So Br minus come and take this hydrogen and then give back the lone pair to the O. So hydrogen ni putus sebagai H+.
So dia jadi HBr. Benzene ring kekal. And then this one also kekal. Okay. Dan dia sambung dengan O water. H tu dah keluar. CH2, CH2, CH3. So kita dapat ether. Okay. Ikutlah you nak sambung satu macam yang saya buat ni boleh. You nak buat step by step mekanism pun boleh, tak ada masalah. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi kat sini? Mechanism to formation of W. Okay. Mechanism formation of W ni adalah Friedel-Crafts alkylation mechanism. Nanti kita akan bincang dalam benzin lah. Okay, sekarang kita habiskan alkohol dulu. Give the chemical test to distinguish 2-methyl-1-propanol and 2-methyl-2-propanol. Okay, 1-propanol ni adalah this is 2-methyl-1-propanol. It is primary. Okay, sebab tu kena lukis betul-betul. Sebab kena pandai lukis lah. Okay, bila you lukis structure dengan betul, you akan classify dia dengan betul. This is primary, while 2-methyl-2-propanol is tertiary. So sekarang kita nak bezakan primary dan tertiary. It's up to you, you nak guna apa. Test apa benda pun tak apa. Okay. Katakan kita nak guna Lucas test. Okay. Kita nak guna oxidation test. Kalau kita nak gunakan oxidation test, kita letaklah nama dia apa? Oxidation. Okay. So kalau pilih salah satu supaya dia positif. Okay, primary can oxidize while tertiary cannot oxidize. Okay, apa oxidizing agent dia? Potassium dichromate, K2Cr2O7, medium dia berasid dan heat. Ni pun sama. H plus dan berasid. Okay, bila primary undergo oxidation, dia akan jadi carboxylic acid, copy CH. Kat sini CH3. Okay. So this carbon, kalau undergo oxidation, dia akan buang this hydrogen. Okay. Saya tunjuk kat sini lah. H. Original this one. H. So dia akan buang H dekat functional group dulu. H dekat sini. So dia akan form double bond O. Disebabkan dia adalah strong oxidizing agent, it will further oxidize where tempat hidrogen ni ditambah dengan O. OH. So dia dapat carboxylic acid. Tapi untuk tertiary alcohol, the alpha carbon has no hydrogen. Kita dah buang dah hidrogen ini. Satu lagi hidrogen nak form macam mana? Nak form double bond, carbon double bond O tu. Tak boleh. So there's no oxidation ataupun no observable change. Okay. So ini positif, ini negative result. Dan boleh bezakan. Kalau kita pakai potassium dichromate, observation dia, the orange colour of potassium dichromate change to green. Orange colour of Cr2O7, okay, turn to green solution. Tapi yang ni orange colour remain unchanged. Okay. Next, B. Give a chemical test to distinguish phenol and cyclohexanol. Okay, yang ni kita boleh pakai apa? Nak pakai Lucas pun boleh. Kalau pakai Lucas, this is secondary alcohol and this is aromatic alcohol. Okay, kalau kita pakai Lucas, ini dapat cloudy solution within 5 minutes, 7 minutes contohnya. Yang ni tak dapat apa-apa. Okay, boleh pakai Lucas. Kalau nak pakai oxidation pun boleh. Okay, where secondary alcohol, dia oxidize. Undergo oxidation. Kalau pakai potassium permanganat, dia jadi purple decolorized. Kalau nak pakai sodium dichromate, orange to green. But this one cannot be oxidized, phenol. Okay, sekarang
And then we have phenol. Kita nak cari satu lagi test yang positif untuk phenol. Okay. So kalau kita pakai Lucas dengan oxidation, dia positif untuk cyclohexanol. Cyclohexanol yang positif. Tapi kita ada lagi dua test. Okay. Kita boleh pakai FeCl3 ataupun kita boleh pakai bromine water test. So dua ni positif untuk siapa? Positif untuk phenol. So it's up to you. We have 4 choice here. Okay? Alright. So sekarang contohlah saya nak gunakan test dengan bromine water. Okay? Bila saya nak guna bromine water, saya letaklah reagent saya bromine water. Bromine water. So untuk cyclohexanol, there will be nothing happen. No observable change. But for phenol, the bromine will substitute the hydrogen. Okay. Yang bulat kat tengah ni pun benzin jugalah. Okay. Ni ya. Saya lukis benzin macam ni boleh, macam ni pun boleh. Okay, ni saya nak cepat. Okay, dia akan substitute hydrogen pada kedudukan carbon number 2. So this is carbon number 1, number 2, 3, 4, number 4 and number 6. Okay, at carbon number 2, 4, 6 dia akan substitute. Iaitu masukkan bromine. So we have 2, 4, 6 tribromophenol. So ini dia akan bagi white precipitate form. This one no observable change lah. Okay. Ataupun kalau nak pakai FeCl3, cyclohexanol negatif, tapi untuk phenol dia boleh react dengan FeCl3. Kita just tulis macam ni je. Phenol, copy balik and then buat macam ni FeCl3. Ini adalah simplify untuk purple complex product yang form tu. So yang ni kita tulis dia sebagai apa observation dia? Purple complex form. Okay, satu sebatian warna purple akan terhasil. Purple complex form. Okay, so untuk ini kita boleh pilih mana-mana pilihan test. Ada 4 test. Ikut suka you nak positifkan siapa. Tapi mesti salah satunya positif. Next, C. Chemical test to distinguish 2-methylbutanol and 2-butanol. 2-butanol adalah secondary alcohol. 2-butanol adalah tertiary. Okay, sekarang nak pakai apa? Contoh, Lucas. Lucas test. Give the name of the test and then state the observation. Apa reagent dia? Zinc Cl2 HCl. Okay. Kat mana dia substitute? Dia akan substitute dua-dua OH kan? Okay. Secondary dia positif, tertiary pun positif. Tapi ada significant observation tak? Adalah. Still boleh distinguish. Okay, kalau you nak pakai test yang lain adalah oxidation. Maksudnya ini akan negatif kalau oxidation, tertiary. Okay, tempat OH substitute dengan Cl, OH substitute dengan Cl. So dua-dua ada reaction tapi observation dia cloudy solution form immediately untuk tertiary. Okay, ni cloudy solution form after 5 minutes contohnya. Maksudnya dia ambil masa sedikit. Okay, alright. 13, the last one. Compound AA react with phosphorus, pentachloride PCl5 to form compound B, BB. Lepas tu compound AA
form cloudy solution in 5 minutes after addition of Lucas reagent. So based on this statement, kita boleh tahu dia adalah AA ni adalah dah lah boleh react dengan Lucas reagent. Maksudnya dia adalah alkohol. Lepas tu takes 5 minutes. Maksudnya AA adalah secondary alcohol. Okay. So macam mana nak lukis 3 carbon secondary alcohol ni? 1, 2. Okay. Kita nak buat apa tadi? Secondary alcohol kan? Lukis dulu alpha carbon OH. Okay. So this is alpha carbon. Alpha carbon mesti nak dapatkan secondary alcohol. The alpha carbon must be secondary carbon. So a secondary carbon must be bonded to another 2 carbon. 1, 2. So automatic kita dah lukis 3 carbon. So inilah alkohol kita. Which is 2 propanol. Okay. Bila dia react dengan BB, dapat CH3. Tempat OH tu substitute by Cl. Next. Compound BB react with magnesium in ether solvent to produce CC. BB react dengan magnesium ether. Kat sini jadi MgCl. So CC adalah Grignard reagent. The reaction of CC and the carbon dioxide followed by hydrolysis yield DD. Okay. Ni dia react dengan, first dia react dengan CO2, second dia react dengan hydrolysis. Okay, kenapa saya buat first and second ni? That is 2 step. Reaction Grignard reagent mestilah 2 step. Sebab tu dia punya ayat adalah react dengan carbon dioxide. Ini dulu. Lepas tu followed by hydrolysis. Maksudnya react dengan ni dulu, barulah buat, lepas tu buat hydrolysis, step 2. So sekarang untuk kita form produk DD ni, okay, kita mesti mula dengan carbonyl compound dulu, iaitu C double bond O, double bond O. So untuk kita CO2 ni, kita buang dia punya, kita buka double bond dulu, satu je double bond yang kita buka. Lepas tu kita sambungkan dengan, so ada tempat kosong kan? Okay. O sambung dengan Mg, you ingat OMg tu, MgCl. Lepas tu tempat kosong satu lagi pada carbon ini, CO2 ni, sambungkan dekat mana kita putus. Kita putus di Grignard reagent adalah pada carbon yang kedua. So dekat mana kita putus, dekat situlah kita sambung balik. So kita patut sambung dekat carbon number 2. Bukan carbon number 1, bukan carbon number 2. Okay, number 3. So sambung dekat tempat yang kita putus. Tempat putus adalah dekat carbon number 2. Ni. Dia ada apa? Ada CH3, CH3. Okay, and then ada apa lagi? Hydrogen. Okay, after that, undergo hydrolysis, OMg ni tak nak dah. OMg ni buang. Jadi OH. So dapatlah carboxylic acid DD sebagai carboxylic acid lah. DD. Okay, next. Soalan minta apa lagi? The reaction of between CC and the carbon dioxide. Okay, done. By giving appropriate reason, draw the structural formula AA to DD, done. And the structural formula for isomer AA. Okay, AA adalah apa benda ni? Structural isomer. Okay, kita ambil structure ni. Ingat tak structural isomer? Structural isomer adalah structural isomer ni ada 3 kan? Okay, kita boleh buat apa? Chain, kita buat positional ataupun functional group isomer.
Kalau chain, kita daripada panjang kita pendekkan. So yang ni macam mana kita nak panjang, kita nak pendekkan? Pendekkan maksudnya kita ambil satu carbon ni, kita letak di tengah branch. So kalau kita ada dua, mana yang tengahnya? Kalau you sambung dekat sini, mestilah longest carbon chain pun sama juga. So if 3, kita dah tak boleh pendekkan lagi. Therefore, kita kena buat apa? Chain isomer tak boleh buat. Positional isomer, kita ubah OH duduk kat carbon number 1. Okay, so untuk structure AA, OH located at carbon number 2. 2 propanol. Sekarang OH di carbon number 1. The rest you complete the H. Okay, beside that, we also have structural isomer functional group. Okay, ni katakan structure A. Kita boleh buat alkohol boleh buat functional group isomer dengan ether, iaitu macam ni. So ini ether, ether is COC. Okay, so you nak buat dua carbon C, macam ni, C, lepas tu O, baru satu C. It's exactly like this. Satu carbon O, dua carbon C. Sama je. So, AA can have 2 isomer dengan A dan juga dengan B. Kalau dengan B, structural isomer dia kita panggil dia functional group isomer. Kalau dengan A, chain isomer. Bukan chain. Positional isomer. Ingat lagi ke tak? Positional isomer. Okay, sekarang reason. Okay, the hardest part is give the appropriate reason. So, AA tadi, kita bagi reason untuk AA. AA adalah secondary alcohol. Kenapa kita tak lukis dia primary alcohol? Kenapa kita tak letak OH ni kat sini? Okay. So, kita bagi reason. Malas nak tulis balik. Okay, nah. Sini. Setiap structure tu kita bagi reason. Suka hatilah you nak screenshot ke apa benda kan. Okay. The first one, AA adalah secondary alcohol. So we mentioned AA is 2-propanol which is secondary alcohol. Kenapa dia secondary alcohol? Because it form cloudy solution after 5 minutes when reacting with Lucas reagent. Siapa yang bagi tahu ni? Daripada soalan. Okay. Soalan bagi hint ada cloudy solution after 5 minutes with Lucas reagent. Therefore, we know AA is secondary alcohol. So, dapatlah satu markah reason kat sini. Kemudian, BB, apa yang kita nak explain? Kalau AA ni daripada BB, AA ni secondary alcohol. Therefore, BB is secondary haloalkane that form after undergo substitution reaction. Di mana macam mana BB boleh terhasil? Ni dah reaction tu. Okay, bila Cl substitute OH dekat sini. Okay, where is the reaction? Dah. Next. Okay, tu BB. BB secondary haloalkane. And then CC adalah Grignard reagent. So, kenapa dia boleh jadi CC Grignard reagent? Sebab dia daripada haloalkane BB react dengan magnesium ether menghasilkan Grignard reagent. While DD adalah carboxylic acid. Kenapa dia carboxylic acid? Because DD produce ataupun DD form when Grignard reagent react with CO2 followed by hydrolysis. So, DD adalah carboxylic acid. Okay, so itu saja untuk soalan 13. I leave it to you. Okay, try to solve question number 14 and the remaining of the question of alcohol. Kita akan jumpa pada hari esok. So esok kita face to face. Okay, itu saja. Thank you. Bye. You may leave now. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.
Okay.